Attendance boleh isi kejap lagi lah. After this saya bagi link. Kalau dah isi tu that's fine. Okay, so I gave you soalan tadi, soalan summative exercise. Saya suruh kamu buat try this, soalan 1 hingga 5. Sempat jawab semua? Tidak. Tak sempat. Okay, tak apa. Let's have a look. Kita tengok soalan satu persatu. Soalan 1 semua sempat jawab kan? Sempat. Ya. Okay, so let's have a look at the first one. Soalan 1A, define atomic orbital. So atomic orbital kamu sepatutnya tahu by definition it is region around nucleus of an atom where there is a high probability of finding an electron. Itu adalah definition dia. So the words that you need to have here is region around nucleus. Okay, ada high probability finding an electron. These are the keywords. Okay, so these are the keywords for the definition of atomic orbital. And then the next question, element Z contains 16 protons. Write down the electronic configuration of the atom and ion Z by using SPDF notation. Okay, so first of all, untuk ion ni saya tak ajar lagi dia punya stable. So I forgot to mention yang untuk ion ni boleh ignore sebab dia tak bagi charge. So this one boleh ignore saja. Tadi saya tutup pandang. Kita tulis yang untuk atom saja. Okay, so untuk yang ini saja. So B1. So dia ada 16 proton. Z 16. So kamu boleh tulis because here dia tak cakap dalam bentuk SPDF notation ataupun atomic ataupun orbital diagram. So we can answer it in SPDF notation. So it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay. Now, so kamu sepatutnya tak payah jawab yang untuk ion. Untuk ion, okay, untuk ion nak buat ion yang stable, this one saya tak cover dalam kelas. Sebenarnya ini yang untuk ion stable ni dalam chapter 7 sebenarnya, but that's okay, kita boleh sentuh je sekarang. So untuk ion, untuk dia buat ion, kalau kita tengok, dia mesti capai noble gas arrangement. So maksudnya, dia punya S dengan P dia kena penuh. Okay. So, to achieve stable ion, add or remove electron so that the highest N has full subshell. Okay, kita akan tambah elektron ataupun buang elektron supaya prinsipal quantum number dia yang paling tinggi penuh. So kalau dekat sini kita tengok this one ada 6 elektron dekat luar ni, kita nak bagi dia penuh. Okay, so kita nak bagi penuh, kita tambah 2 elektron. So dia akan buat 2 minus lah. So it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kalau kita nak buat positif ion, kita kena buang. Kita kena tengok yang mana satu lagi senang lah. Sama ada nak tambah 2 ataupun buang 6. Kalau contoh nak buat positif ion, kita kena buang elektron. So kalau kita nak buang elektron, kita kena buang 6. Terlampau banyak sangat nak kena buang. Susah, lagi senang untuk tambah elektron saja. Okay, but this one tak apa. I don't expect you to be able to answer yang untuk ion. Now, the next one. Soalan B2 pula. Give a set of quantum numbers for the fifth electron in ion Z. Alamak, ni semua soalan ion. Tak apa. Okay, so ion Z. So this one I don't expect you to be able to answer juga. But if you did manage to answer, dia untuk atom dengan ion sama je dekat sini sebab elektron kelima adalah dekat 2p ni. Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5 dekat sini. Ni pun sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So dia minta elektron set of quantum numbers untuk elektron kelima.
Jadi elektron kelima dekat-dekat elektron fifth electron is in 2p subshell. Okay, elektron kelima dekat dalam sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat 2p. So kalau dekat 2p, kita nak bagi dia punya NLMS dia, state of quantum number dia, NLMS, kita nak bagi alamat dia, N dia mestilah dekat 2. Okay. L dia, sebab ini dalam P. P, nilai P, L dia sama dengan 1. Now, elektron dekat dalam P ni, okay, dalam orbital P, dekat dalam orbital 2P, boleh jadi 2px, 2py, 2pz. Di mana nilai dia adalah negatif 1, kosong ataupun positif 1. Jadi boleh pilih salah satu lah, negatif 1. And then, elektron pula, kalau kita tengok dekat sini, elektron dia dah penuh semua. So sama ada positif half ataupun negatif half pun boleh bagi mana-mana. So saya bagi negatif half. So here, dekat sini your answer, NL must be 2, 1, but M can be either negative 1, 0, or positive 1, and S can be either negative half or positive half. Mana-mana pun tak kisah. Okay? Mana-mana pun tak kisah. Elektron kelima dekat sini. Right. Now, let's have a look at the next question. Soalan 3. Draw the shape of orbitals for the valence electrons of ion Z. Okay, so valence electron ni pun sebenarnya dalam chap 7 ni. Soalan ni soalan silibus sama. But that's okay. Valence electron ni untuk saya cover je terus. So valence electron by definition, electrons involved in bonding. Bermaksud outermost electrons. So electrons yang dekat paling luar. So kalau kita tengok dekat sini, valence electron dia adalah, so 16Z2 minus 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. So this is the valence electrons. Okay, that will be the valence electrons. Okay, so dia minta shape of orbitals for the valence electrons. Dia minta shapes of orbitals. So kalau kita tengok dekat sini, valence electron dekat dalam 3S dan 3P. Jadi, kamu kena lukis, must draw 1 kali 3S orbital, okay, dan 3 kali 3P orbital, iaitu 3PX, 3PY, 3PZ. Dan setiap satu orbital ni semua diisi penuh dengan 2 elektron. So, I don't need to redraw untuk tunjuk balik lah lukisan dia. This one saya tunjuk sampai sini saja. Ini adalah dia punya kata kunci jawapan dia. You should know how to draw already. Saya dah semak jawapan kamu sebelum ni dalam exit ticket. Okay. Right. Now the next one, soalan C. Soalan 4. Find the number of electrons with magnetic quantum numbers M equals to negative 1 for ion Z. Okay. So untuk ion Z, kalau kita tengok ion Z, nak tengok senang kita buat dalam bentuk, kita tengok buat dalam bentuk orbital diagram. So 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. So this will be the orbital diagram untuk ion Z. So kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
So dia tanya ada berapa elektron yang magnetic quantum number M dia sama dengan negatif 1. Jadi kalau kita tengok dekat sini, 1s ini, M dia sama dengan kosong. Sebab kalau 1s kita, S adalah L sama dengan kosong. Jadi M dia mesti kosong. Yang ni pun sama juga, kosong juga. Manakala yang ini ada negatif 1, kosong, positif 1. Manakala yang 3S dekat sini, nilai dia kosong juga. Dan ini negatif 1, kosong, positif 1. Ini semua value M dia. Jadi kita kira elektron yang dekat M negatif 1 sahaja. Jadi nilai dia adalah 1, 2, 3, 4. So the answer is 4 electrons. That will be the answer untuk soalan nombor 4. Okay. Soalan nombor 4 ni ada soalan tak? Ada nak tanya tak? Any question? Faham tak macam mana saya kira yang M ni? Faham. Jelas, okay, good. Okay. So untuk C pula, soalan C, determine whether the following orbitals are allowed or not allowed and explain. For F, allowed. So kalau allowed, soalan yang kalau kena allowed, tak payah explain. Yang tak allowed je explain. 1D, not allowed. Because L can only take value of 0 when n equals to 1. Itu jawapan dia. And 5S, allowed. Okay. Selalulah exam soalannya lebih kurang macam ni lah. Okay. The questions are something like this. They are something like this. Okay. Now let's proceed to the next question, soalan 2. Two orbital diagrams for the electronic configuration shown below are not allowed. State the principles that are not obeyed and explain. Jadi kalau dekat sini kita tengok, dia isi 1S, lepas tu dia isi 2S. Padahal tak penuh lagi 1S ni. So ini dia langgar rule apa ni? Violate rule apa? Anyone? Ada 3 rules semalam kita sentuh. Kita ada Aufbau, kita ada Hans, kita ada Pauli. Which one of these dilanggar? Anyone nak jawab? Anyone can give me your answer? Soalan 2. Bukan Pauli exclusion. Dia adalah, okay, Ayuhani, Leona, Izzat, Aufbau. Betul, Aufbau. Dia violate Aufbau principle. Because lowest energy orbital is not fully filled before filling higher energy orbital. Sebab Aufbau cakap kita akan isikan orbital of lower energy first. Now the second one. Yang ini. Violate rule apa? Aufbau ke, Pauli ke, Hans rule? Which one does it Hans. violate? Hans, betul. So violate Hans rule. Hans rule because the electrons are paired before maximizing electrons with the same spin in degenerate orbitals. Sebab Hans rule cakap, okay,
Hans Rule cakap kalau nak isi elektron dalam degenerate orbital, so 2p ni, tiga-tiga orbital ni degenerate. Bila kita nak isi, kita kena maksimumkan electrons of the same spin first. So, dekat sini dia violate Hans Rule sebab elektron ni dekat sini diisi dan dia dipasangkan sebelum kita maksimumkan bilangan elektron yang spin dia sama dalam degenerate orbitals. That would be the reason lah. Right. Now, let's have a look at second question, 2b. Write the electronic configuration of titanium 22 by using 1, the SPDF notation. So, 22 titanium, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. That would be the electronic configuration. Okay, like that. Now the next one, question 2. Draw the shape of orbitals occupied by the valence electrons of titanium atom. Okay, ini actually ni masuk chapter 6 pula ni. Okay, valence electrons of titanium orbital, titanium atom. Valence electron untuk d orbitals ni, okay. So this one pun saya tak expect kamu boleh jawab. Alamak, sebanyak pula saya tempas pandang pagi ni. Okay. So ini adalah valence electrons dia. Okay. This one nanti saya akan explain kejap lagi dekat dalam chapter 6 actually. Okay. So kalau kita nak lukis orbital saya, kita kena lukis orbital dekat dalam 4s dan juga 3d. Tapi kalau kita tengok dekat sini, when drawing the orbital, sebab kita tahu kalau ikut Hans rule. Okay, so explanation. Following Hans rule. Okay. Kita akan isi 4s 3d. Elektron akan isi macam tu, macam tu, macam tu. Jadi, berapa orbital yang kita kena lukis? Kalau kita tengok dekat sini, 1, 2, 3. So, must draw 3 orbitals, iaitu 4s and any 2 of 3D orbitals. So kamu nak lukis 3D XY, 3D XZ, YZ, X square, Y square dan juga Z square, mana-mana pun boleh. You can choose any dua, mana-mana dua 3D orbitals. Okay, ini pun sama juga, astaghfirullahaladzim. This one pun valence electron dia 4s3d. Write a set of quantum number. And because this one saya dah bagi tahu sekarang valence electron dia adalah this one. Write the set of quantum numbers for the valence electrons of titanium atom. Okay. So set of quantum numbers for valence electron of titanium atom. So saya baru bagi tahu dia adalah 4s3d. Sebab kalau dalam 3D punya elements, okay, yang ada 3D ni, valence electron dia adalah 4s dan juga 3D tambah. So sekarang ni kita nak tulis quantum numbers untuk valence electron yang dekat 4s3d ni. Jadi kita akan tulis 4 NLMS, NLMS. So yang pertama ada 2 elektron dekat 4s. Jadi kita akan ada 4, 0, 0, positive half. Kita ada 4, 0, 0, negative half. And 3, 1. Okay. 3, 1. Okay. Dekat sini kalau kita tengok, kita akan bagi 4. Okay, 4 set of quantum numbers. So the first one here, second one, the third one, fourth one. Yang sebab kalau kita tengok, 2 lagi elektron dekat 3D. So kita tahu dia 3, D adalah 2. 2. So 3, 2,
Yang ini saya biar kosong sebab okay, can be -2, -1, 0, +1, +2. But these two sets must have different M. Bermaksud, sebab kita tengok M itu adalah salah satu orbital ni. Kalau kita tulis, tadi kita tak -2, -1, kosong, +1, +2. Jadi kita akan pilihlah -2 ke -2 dan -1 ataupun -1 dan kosong ataupun kosong dan +1 ataupun +1 dan +2 untuk dia punya M. Tapi nilai M dia tak boleh sama untuk dua-dua sebab elektron dia dekat orbital yang berbeza. And then, ni saya letak simbol berbeza pula. Kalau yang simbol macam ni, dekat sini S dia, S can be either positive half or negative half, but both must have same spin. Maksudnya mesti sama. Dua-dua tu kita tengok dia punya arah putaran dia sama kan? Dua-dua ke atas. Jadi kalau kita letak positive half, yang ni pun mesti positive half. Kalau kita letak ni negative half, yang ini pun mesti negative half juga. That's how we give the set of quantum numbers. So dia ada rule dia untuk betul lah. So it's quite a tricky one. But these are the rules that we use untuk set up. Okay. So that would be the question 2. Now question 3. Okay. Alright. Okay, valence electron. Banyak soalan valence electron ya. So for now, yang kamu kena tahu, saya baru sebut, valence electrons tu, valence electron dia adalah elektron dekat highest end. Okay, highest end dia. Jadi untuk soalan 1, 3, 1, give electronic configuration for both elements. So kalau untuk P, ada 13 electrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. So this would be untuk P. And then untuk Q pula, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Okay, so this would be the Q punya electronic configuration. So this point here you must get it correct lah. Kamu sepatutnya dapat betul. Now the next question. Draw the shapes of orbitals that accommodate the valence electrons for element Q. Okay. So valence electron untuk element Q. Okay, kalau kamu tengok ada 3D yang ada isi, dia mesti 4S dengan 3D. So dekat sini saya letak dulu lah. Okay. Electron for elements with D subshell being filled for S for S3D. This would be dia punya valence electrons. Jadi untuk this one for S2 3D1, so valence electron configuration, susunan elektron valence dia adalah 4s2 3d1. Jadi soalan minta draw the shape of orbitals that accommodate electrons, valence electrons untuk elemen Q. Jadi kita nak lukis orbital yang ini.
So kita kena lukis 2 orbital sahaja. Okay, so kita kena lukis 2 sahaja. So kita ada like that. So this is Z, X, Y. Jangan lupa label for S. Kemudian kita ada, we have another one. We have another one. Kita boleh pilih mana-mana 3D orbital. So we can choose any 3D orbitals. Tapi saya nak tunjuk dekat sini, I wanted to use, saya nak guna, okay, so let's say this is X, Y, Z. Saya nak buat 3DZ square lah. So kalau 3DZ square, we have loop like that, we have loop like that. Okay. Kemudian, what we have afterwards is that kita ada donut dekat sekeliling dia. Okay. Like that. So, we have a donut around it. And then the label is 3DZ square. 3DZ. Okay. So that would be the orbitals. Untuk soalan 3A2. So now the next question is B. What is the maximum number of orbitals and electrons that exist in the shell N3? Dia tanya maximum number yang boleh exist. So, yang ni saya ada ajar buat formula tu, 3B. Kalau kita nak cari maximum orbital, max orbitals sama dengan N square. So, kalau N equals to 3, at N equals to 3, dia ada 3 square iaitu 9 orbitals. Manakala dia punya max electron pula sama dengan 2N square iaitu 2, 3 square iaitu 18 electrons. That will be the maximum number of orbitals and electrons yang exist dekat shell sama dengan 3. Now, the next one. The orbitals of the first 2 principal quantum levels of atoms are shown below. In an atom of element A, orbitals PQR are full with electrons. So PQR, sorry, so this is full, P full, okay. Whereas S and P are half full. So orbital yang ini, S dengan T ni ada satu elektron je. Half full, half full. Maksudnya yang ini, this is 1s2, yang ini pun full. So this is 2s2. Ini adalah 2pz ni ada 2 elektron juga. 2pz ada 2. 2py half full. Satu orbital ni. Jadi this is 2py ada 1. Yang ini 2px pun ada 1.
Jadi kita tengok p orbital dia semua ada 1, 2, 3, 4. Jadi electronic configuration dia adalah kita susun ikut susunan 1s2, 1s2, 2s2, 2p, 1, 2, 3. Dalam ni ada 2, dalam ni ada 1, ada 1. 2p, 4. That would be the electron configuration. Manakala charge of ion pula, kita nak tengok ion yang stable. Okay, ion yang stable dia adalah 1s2, 2s2, 2p. Nak bagi penuh dia punya valence, 2p6. Bermaksud ada tambah 2 elektron. So this is A2 minus. Because to fill valence shell. Okay. And then give 3 sets of quantum numbers of electrons when n equals to 2, l equals to 1. 3 set of quantum numbers. Okay, untuk atom yang ini. Okay, untuk atom yang ini, n sama dengan 2, l sama dengan 1. So dia minta 3 set. 3 set at n at 3 set at 2p subshell. Jadi, kamu boleh bagi untuk soalan nombor 3 ni, soalan C3, okay, N, L, M, S sama dengan 2, 1. Kita boleh bagi mana-mana mana-mana orbital kita nak lah. So dekat sini ada 1, sini ada 1, sini ada 2. Jadi saya nak pilih 2 set yang daripada sini dan 1 daripada 2py lah. So what I would do is 2, 1, 0, positive half. 2, 1, 0, negative half. Bermaksud ini dalam orbital sama. Kemudian 2, 1, 0, 2, 1, negative 1, negative 1/2. This one here, same orbital. Macam tu. So this would be A. Soalan C3. Setakat ni jelas tak? So there are things yang kamu baru dapat tahu tadi daripada pasal valence electrons yang saya tak cover before this. So hopefully yang valence electron tu tak ada isu sangat lah. Sebab nanti kita akan cover juga dalam chapter lepas ni. Okay, so we will cover that in chapter 6. Once kamu dah tengok dalam chapter 6, you should be able to understand further lah. Alright. Now, the next one. Soalan 4. Scandium is an element. Sekejap Okay. So scandium is an element with Z equals to 21. Right, the electronic configuration of scandium. So this one is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. You should get this lah sampai 3d1. Kemudian, find the number of electrons in scandium with azimuthal quantum number L equals to 1. So, dia nak tengok L equals to 1. Jadi, untuk soalan part 2 ni, dia lagi senang kalau kita buat electronic configuration ni dalam bentuk orbital diagram. So, for the sake of answering question 4A2, kita buat dalam bentuk orbital diagram. Okay. Jadi, untuk this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So kalau kita nak cari, dia tanya quantum number L equals to 1, iaitu dia punya angular momentum. L equals to 1 ni sama dengan L equals to 1 P subshell. So dia tanya ada berapa elektron dalam P subshell. So kita tengok yang inilah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini tiada P dah. So total electron, number of electrons in scandium with L equals to 1 is number of electrons at L equals to 1 is equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 electrons. That would be the answer. Any questions so far? Ada soalan? Tiada, okay. Soalan nombor 3. Give the sets of quantum numbers for the valence electrons in scandium. Okay, again, tadi baru saya sebut. Untuk valence electrons, kalau melibatkan 3D, ada 3D yang berisi, valence electron dia adalah valence electron dia yang this one. Valence electrons. 4S dengan 3D ni. Jadi nak bagi set of quantum number, dia ada 3 elektron, jadi kita ada 3 set. 3 set. Jadi untuk soalan nombor 3, so kita tahu N, L, M, S dia sama dengan, so ada 2 dekat 4S, jadi kita akan letak 4, 0, 0, negative half, 4, 0, 0, positive half, sebab 2 electrons ini dekat orbital yang sama, subshell yang sama. So 4, 0, 0, orbital yang sama. Negative half, positive half because satu atas, satu bawah. Now, and satu lagi adalah 4, satu lagi adalah 3, okay, orbital D, subshell D, D adalah 2. Kemudian boleh pilih mana-mana. Boleh pilih mana-mana. Any value of allowed M and either S equals to negative half or S equals to positive half. Boleh pilih mana-mana salah satu. Dan ini boleh pilih mana-mana value. Sebab ini boleh jadi negatif 2. Boleh jadi negatif 1 M dia. Boleh jadi kosong. Boleh jadi positif 1. Boleh jadi positif 2. Okay. So that would be soalan nombor 4A3. Soalan seterusnya 4B pula. Soalan 4B. The proton numbers for element A and B are 10 and 19 respectively. Give a set of quantum number for 8 electrons for element A and 11 electrons for element B. Jadi kita nak tahu elektron ke-8 dan elektron ke-11 untuk A dan B. So untuk nak tengok elektron, lagi senang kalau kita buat dalam orbital diagram. Jadi kita tulis dia punya electron arrangement. A ada 10 proton. So A 10, 1s, 2s, 2p. Ada 10 elektron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. Saya isi tak benar. Saya isi salah tu. Cara nak isi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Like that. Okay. So ini adalah ni. Untuk A. So dia tanya untuk A dia minta quantum number untuk elektron ke-8. Elektron ke-8 untuk A. Jadi kita tengok dekat sini, elektron ke-8 adalah ini elektron pertama, kedua, ketiga, keempat.
ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. So this is the 8th electron. 8th electron. Jadi quantum numbers dia adalah N, L, M, S sama dengan dekat orbital 2p, okay, so dekat subshell 2p, so N sama dengan 2, L sama dengan 1. M kita boleh pilih mana-mana lah, kosong ke, 1 ke, positif 1 ke, ataupun negatif, kosong, negatif 1 ataupun positif 1. Okay. And then S pun boleh pilih mana-mana. So this one, any value, either negatif 1, kosong, positif 1, either negative 1 over 2 or positive 1 over 2. Kemudian untuk B pula, B 19 elektron, 19 proton tadi. Jadi untuk B, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dan dia minta elektron ke 11. Elektron ke 11. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ini adalah 11th elektron. Jadi dia punya N, L, M, S. N dia mesti sama dengan 3 sebab dekat dalam 3S. L dia mesti sama dengan 0 sebab dalam S. M dia mestilah 0 kalau L sama dengan 0. Dan nilai dia, ini boleh ambil either negative half or positive half. Salah satu boleh pilih. That will be the set of quantum number untuk elemen B. Okay, setakat ni ada soalan? Anyone have any question? Susah ke senang Tadi saya tengok kamu, like, you guys did not ask me any question, so I assume you guys managed to do it. Tak ada pun yang saya tengok PM saya. So, okay ke ni? Hari Sabtu ni ada UPS? You guys are comfortable with chapter 5? Okay, so I assume tiada lah. Risau saya dah lah. Like, I do not see you like physically face to face, so I don't know whether you understood or not. Soalan pun saya bagi latihan, bukan semua jawab. Masih menghadam. Okay, alright, tak apa. Okay, now let's move on to the next question. C. Give the set of quantum numbers for the highest energy electron in atom Y. Oh, given, sorry. So, ini adalah elektron paling luar dia, paling tinggi tenaga. So, dia minta terus electronic configuration. Jadi, daripada sini, macam mana kita nak tahu electronic configuration dia? So, kita tengok ini dalam orbital apa. Kita tengok ini dalam 3p. So, this is in 3p subshell. Bermaksud, okay, apa-apa yang sebelum 3p semua dah penuh. Sebab ada elektron paling luar dia dekat 3p. 3p paling tinggi tenaga dia. Jadi kita tahu dia mestilah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p sebab elektron paling tinggi tenaga dia dekat 3p dan ada satu saja. Bermaksud dalam p dia ada satu elektron. So ini adalah electronic configuration dia. This is the electronic configuration untuk atom Y.
Kemudian explain how Hans rule is applied in arranging electrons in the 3p orbital. Okay. So dalam 3p orbital ni Hans rule cakap kita akan maximize inilah basically just bagi tahu definition je ni. This one just bagi tahu definition. Give definition. So this one saya tak perlu saya tak perlu tulis. Kalau by definition Hans rule cakap to achieve the lowest energy electronic configuration, the number of electrons filling in the degenerate orbitals with the same spin are maximized. So now the next one, soalan 3. Draw the shape of orbitals occupied by valence electrons in atom Y. Ingat tadi saya sebut valence electron. So ini dalam 3s 3p. Jadi valence electron dia untuk C. So ini soalan C2. C3. Valence electron configuration adalah 3s2 3p1. N paling tinggi. Highest N. N paling tinggi dia. Mana tadi? This one. Okay, so that will be the valence electron. Jadi draw the shape of orbitals occupied. Jadi kita nak kena lukis orbital draw 3s orbital. Satu saja sebab 3s orbital ni ada 2 elektron dalam orbital yang sama. Dan any one of the 3p orbital. So kamu kena lukis mana-mana salah satu daripada 3p orbital. Okay, so itu adalah soalan C3. Now, soalan 4, C4 tu pun, C4 ni, we can ignore. Ni soalan chapter 6 ni. Soalan chapter 7. Dia sebab soalan ni soalan past paper sebenarnya. Soalan past paper. So, dia akan campur-campur, okay? So, this is chapter 7. Alright. Now, 5a. An electron occupies one of the orbitals in 4D subshell. Okay. List all the possible values of L and M dekat dalam 4D subshell lah. So, ini berkaitan dengan 4D. Jadi untuk A, 1, L yang possible dalam 4D, L dia mestilah sebab D kan, L dia mesti 2 dan M equals to, dia minta semua, jadi negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. That would be it. Kemudian soalan 2 pula. State the maximum number of electrons that can occupy the orbitals in the subshell. Dalam subshell 4D. 4D kita tengok ada 5 orbitals. Jadi max electron 10 electrons. Kemudian soalan 3 pula. Name and draw the shape of the orbital that may accommodate the electron. That may accommodate the subshell. Jadi boleh draw any of 4D orbitals. Boleh lukis mana-mana salah satu 4D.
Kemudian untuk B pula, write the electronic configuration for the following ions. Yang ni dia dah bagi tahu ion dia. Kalsium. Kalsium, ingat, semalam saya ada sentuh pasal ion. Kalau nak tulis dia punya electronic configuration, kita kena tulis atom dia dahulu. Jadi kalau kalsium, dia ada 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Jadi kalau kalsium 2+, kita akan buang 4s2. Jadi kita akan buat 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 tu dah tak ada dah. And then the next one, P3 minus. So phosphorus ada 15 proton. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. So this would be phosphorus. So nak buat P3 minus, dia terlebih 3 elektron. Kita akan isi dekat dalam 3p. So kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. And then the next one, vanadium 3+. So vanadium 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 3d3. So this would be 8. And then vanadium 3+, total number masih 23. 1s2 kita buang 2, kita buang 3 elektron. 2s 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 kita akan buang 3 elektron. Remember, untuk elektron yang melibatkan 3D dan juga 4s, okay, kalau ada 4s dengan 3D, kita akan buang elektron yang daripada 4s dahulu, barulah kita buang 3D. So kita buang 3 elektron. So kita akan buang 2 daripada sini, 1 daripada sini. So kita akan dapat 3D2. So this would be the electron configuration. Okay. So this would be soalan B3. And now, C pula. State the rule principle that is not obeyed in the following orbital diagram. Give the correct orbital diagram. So mana rule yang dilanggar? So kalau this one dilanggar, okay, dilanggar Hans rule. Jadi kalau yang sebenarnya adalah 1s, 2s, 2p, so it should be like this. 1, 2, 3, 4. That would be the punya susunan. And then this one pula dilanggar 3p, 3s. Dilanggar susunan, dilanggar isi off-bow. Off-bow principle. Patutnya tu kata 4 je. So ini kat situ, sini dekat situ. Okay. So that's all untuk try this. Okay, so try this 5. So hopefully daripada sini nanti kamu boleh cuba buat soalan test yourself. Saya akan upload jawapan dia sebentar lagi. So later tonight bila kamu nak revise balik untuk UPS hari Sabtu pagi ni, you should be able to do it lah. Okay. So now, do you want to take a break? 5 minutes? Nak pergi toilet ke apa? Before kita continue with the next chapter. Okay, so you guys can go and take a break first. So yang ni saya stop recording dulu. Kita masuk chapter baru.